dobrodošli u Muzej nauke i tehnike, dobrodošli na izložbu Gola tehnologija. Gola tehnologija je izložba koja, koliko je meni poznato, prvi put se muzejski predmeti predstavljaju na ovaj način. U saradnji sa kompanijom Vizaris mi smo pokušali i mislim da smo uspeli da ogolimo tehnologiju i otud naziv Gola tehnologija. Ono što ne bi bilo moguće bez kompanije Vizaris jeste da 30-ak muzejskih predmeta ogolimo korišćenjem digitalnih rendgen aparata i pokažemo našim posetiocima šta se krije iza kućišta. Saradnja Muzeja nauke i tehnike i Visarisa može u mnogome da pomogne u razvoju nauke u Srbiji, tako što će stimulisati mlade talente i dati im ideje koje možda do sada nisu imali, ali će im takođe dati samopouzdanje da je neko tim putem već hodao. Tako da dobit će, nadamo se, poruku da je moguće i da možemo da budemo jedna od najinovativnijih nacija na svetu. Pre 2 godine Muzej nauke i tehnike je bio organizator i realizator izložbe Razvoj rendgenske tehnologije u Srba. Autora je Jelena Jovanović-Simić i Aleksandra Markovića. I kroz celu izložbu od velike pomoći i jedan od najznačajnijih učesnika u celoj izložbi je bila kompanija Vizaris, koja jeste začetnik i proizvođač rendgenskih aparata, digitalnih u ovom slučaju. Ta izložba je za nas bila prvenac i nešto na što smo izuzetno ponosni i svrstala nas je u deo srpske istorije u našoj oblasti. Toj ideje smo došli da iskoristimo gotovo sve mogućnosti koje rendgenski aparati kompanije Vizaris pružaju, a to su digitalni rendgenski snimci, ali isto tako i dinamički snimci koji omogućavaju da se predmeti bolje sagledaju. Inače, cela ideja o ovoj izložbi je došla tako što smo pokušali, tačnije dogovarali smo da za potrebe konzervatorsko-restauratorskih radova, da ne bi otvarali i oštećivali predmete, uz pomoć rendgenske tehnologije sagledamo unutar predmeta i sagledamo šta je problematika. Iz te neke inicijalne ideje izrodila se ideja o ovoj izložbi koja je pred vama. Prethodne izložbe i saradnja koju smo imali na snimanju predmeta nas je ohrabrila da je to zaista ispravan put i pravac u smislu naše društvene odgovornosti, u smislu promocije onoga što mi radimo, što bi voleli da drugi ljudi i više ljudi u Srbiji radi i u budućnosti očekujemo samo još više aktivnosti sa muzejem koje će opet buditi maštu pre svega kod dece, ali i okupiti iskusne inženjere i pronalazače. Rendgenska tehnologija u svetu je prisutna u muzeologiji. Jedan od jako bitnih stvari jeste konzervacija i restauracija.
Bez ove tehnologije koja jeste predstavljena na ovoj izložbi, radi se nešto što se u muzeologiji zove imaging. Jedan od segmenta imaginga jeste rentgensko snimanje predmeta koje omogućava da se sagleda predmet i struktura samog predmeta koja se dalje koristi prilikom konzervacije i restauracije. Nakon prve izložbe muzej nam je prišao sa idejom da probamo da iskoristimo našu tehniku i otkrijemo tajne koje se kriju iza njihovih eksponata. Saradnja je krenula inicijalno sa idejom i voljom kompanije Vizaris da nam izađe u susret za potrebe konzervatorskih i restauratorskih radova, ali negde smo shvatili da ta saradnja može pružiti mnogo više, ne samo konzervaciji, već i posetiocima kroz programe, a to je ono što posetioci mogu da vide na ovoj izložbi. Izuzetna nam je čast i ne mogu da opišem oduševljenje cele naše ekipe kada su saznali da muzej planira da snimi Beogradsku šaku, prvu robotsku ruku na svetu, i otkrijemo njene tajne. Ona je spolja potpuno zatvorena i ne vidi se mehanizam niti kompleksnost jedne takve sprave i rentgenskim snimanjem i statičkim i dinamičkim došli smo do toga da je šaka potpuno ogoljena i mi je sa ponosom koristimo kao jednu vrstu maskote naše tehnologije, koju naravno ne prisvajamo, ali želimo da pokažemo da u Srbiji postoji izuzetan kapacitet za novim otkrićima, istraživanjem i na kraju krajeva razvojem kompletnih proizvoda. Ova izložba je specifična zato što ona je spojila dve stvari. To je stara tehnologija starih muzejskih predmeta i najsavremeniju tehnologiju digitalnih rentgen aparata. Izazov što se tiče nas, autora izložbe, jeste da pretpostavimo koji od predmeta bi bio interesantan baš to da se uradi rentgenski snimak kako bi se predstavili mehanizmi koji pokreću neke jako kompleksne predmete. I samim tim, kažem, ogolimo tehnologiju i učinimo je dostupnim posetiocima. Naravno, nismo iskoristili sve naše tehničke kapacitete. Ovo je bilo osnovno snimanje predmeta. Mi se bavimo razvojem i proizvodnjom rentgena u humanoj medicini i veterini, što je mnogo složenije od snimanja samih predmeta, ali je za muzej bilo značajno da mogu da imaju, da kažem, dodatne informacije za sve posetioce, a i za njih same, za potrebe verifikacije, da imaju slike predmeta iz polja i iznutra. Osim što ova izložba je za radoznale, a mi u muzeju smo radoznali i bez radoznalosti nema novih otkrića. Samim tim smo omogućili da mladi ljudi, tačnije svi posetioci, utole svoju radoznalost i saznaju šta je u predmetu i šta ga pokreće.
shvatamo i svesni smo važnosti te vrste pregleda i evidencije i dokaza. Jedno je u svrhe istraživanja samih predmeta i razumevanja toga kako su nastali ili kako su menjani. Druga je vezana za autentifikaciju, da li je zapravo taj predmet ono što se misli da jeste. I treća koja je vezana za to je u stvari izvesna verifikacija. To se koristi u muzejima širom sveta, koristi se i za platna, čak slike, a u praksi se koristi za sve predmete za koje želite da utvrdite da li su original ili ne. Naravno, potrebno je da muzeji budu otvoreni za tu vrstu saradnje, da bi mi to sa njima radili, ali ne sumnjam da će oni biti zainteresovani i u tom kontekstu mi smo otvoreni za takvu vrstu saradnje. Na izložbi Gola tehnologija je predstavljeno 30-ak predmeta iz 10 muzejskih zbirki. Posetioci će moći da sagledaju unutrašnjost predmeta, raznih predmeta, kao što su fotoaparati, kao što su radio uređaji, kao što su motori sa unutrašnjim sagorevanjem, ali i neki uobičajeni predmeti sa kojima su mogli da se susretnu u svojoj kući, a to su recimo telefoni, mobilni telefoni i računari. Ceo proces realizacije izložbe je izgledao tako što su svaki muzejski predmet koji se nalazi na ovoj izložbi je donošen u kompaniju Visaris, gde su stručnjaci neke predmete pokretali da bi se uradio dinamički rentgenski snimak, pažljivo rukovali s njima i omogućili da ova izložba izgleda ovako kao što izgleda. Naravno da smo zainteresovani da ostvarimo saradnju i sa drugim muzejima. Smatramo da je njihova uloga izuzetno važna u društvu i na svaki način ćemo gledati da pomognemo u razvoju i produžetku njihove uloge u decenijama koje dolaze. Mi smo mlada kompanija od 20 godina i jednog dana, za nekih 30 godina, nadamo se da će i naši eksponati i naš rad zaslužiti mesto u takvim ustanovama. Naravno, ne pričamo o Arheološkom muzeju sada u ovom trenutku, jer to bi trebalo da bude mnogo starije od 50 godina, ali u Muzeju nauke i tehnike voljeli bi za 30 godina da imamo neki od naših eksponata, a u tom periodu očekujemo i nemamo nameru da usporavamo ovu saradnju, čak bi voljeli da ta saradnja bude čvršća i bolja.